नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन ओडिया न्यूज चैनल रे आपण माननकु स्वागत जणाउछि। जदि न्यूज गुड़िक आपण माननकु भल लागुथाए ताहाले वीडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। तेबे चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। 23 तारिख पुणी सृष्टि हेबो आउ एक लघुचाप नहीं पारे बात्यार रूप। तेबे पाणीपाग को नहीं बड़ खबर। वर्तमान राज्य रे धान कटा आरंभ हो सारिथिबा बेले पाणीपाग को नहीं बड़ अपडेट सामना को आसी अछि। आसुअछि आउ एक लघुचाप बंगोपसागर रे 21 तारिख सुधा एक घूर्णिबलय सृष्टि मध्य हेबो। आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु गुरुत्वपूर्ण सूचना जारी मध्य होई अछि। बंगोपसागर रे आसुअछि आउ एक बड़ लघुचाप पुणी एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबाकु थिबा कहिछि पाणीपाग विभाग। एही घूर्णिबलय अधिक घनीभूत होई 23 तारिख बेलकु दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे लघुचाप रे परिणत हेबो। लघुचापर गति उत्तर उत्तर पश्चिम दिग को मध्य रहिबो। तेबे नवेम्बर 21 तारिख बेलकु दक्षिण अंडमान सागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि मध्य होई पारे एने पूर्व अनुमान करियछि भारतीय पाणीपाग विभाग। अन्यपटे अंतर्जातीय पाणीपाग विज्ञानी जैक्सन निकोलस कहिसंती बंगोपसागर रे सृष्टि हेबाकु थबा लघुचाप सामुद्रिक झड़ बा बात्यारे परिणत मध्य हेबो। परवर्ती खबरटी हला सुभद्रा योजनारू बाद पड़िथिले भी पाइबे टंका। तेबे सुभद्रा योजनारू बाद पड़िथिबा महिला भी पाइबे सुभद्रा टंका। एने बड़ घोषणा करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। बुधवार एने एक घोषणा करिथिले उपमुख्यमंत्री। तेबे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिथिले वर्तमान सुधा 5 लाख महिला सुभद्रा योजनारू बाद पड़ी अछंती, किंतु जे माने बाद पड़ी अछंती समानकु भी सुभद्रा टंका मिलिबो। जदि योग्य हिताधिकारी कौनसी कारणरू बाद पड़िछंती तेबे सेमारे भी टंका पाई परिबे। तेबे डॉक्यूमेंट रे जदि कौनसी त्रुटि थाए तेबे संशोधन करिबा परे सेमानंकु टंका मध्य मिलिबो। सुभद्रा योजना को नहीं आसीअछि बड़ खबर। पुणी बड़ घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। जो माने टंका पाई पारि नाहंती सेमानक पई बड़ सूचना रही मध्य अछि। टंका पाई नथिबा महिला काहेकि पाई नाहंती से नहीं कारण भी दर्शाई अछंती मोहन सरकार। तेबे जो माने पाई नाहंती ओ काहेकि कटि अछि जानिबाको चाहू अछंती सेमाने वेबसाइट को जे एहार कारण जानि मध्य पारिबे। सुभद्रा पोर्टल एने नोआ फीचर्स आसी मध्य अछि जेउते समस्त तथ्य रही मध्य अछि। परवर्ती खबरटी हला फेब्रुआरी 18 रु आरंभ हेबो +2 परीक्षा कार्यसूची प्रकाश कला सीएचएससी। तेबे आसंता फेब्रुआरी 18 रु आरंभ हेबो युक्त 2 वार्षिक परीक्षा +2 परीक्षा नहीं कार्यसूची प्रकाश कला सीएचएससी। फेब्रुआरी 18 रु आरंभ हेबो +2 परीक्षा। तेबे फेब्रुआरी 18 रु मार्च 27 जाए चलिबो परीक्षा। कला विज्ञान वाणिज्य धंदामूलक परीक्षा हेबो। 18 तारिख रे विज्ञान विभागर ओडिया परीक्षा हेबो। तेबे 19 रे कला और वाणिज्य विभागर पिलांकर एमआईएल ओडिया परीक्षा हेबो। उच्च माध्यमिक स्कूल गुड़िक निजर सुविधा अनुसार एही तारिख भितर परीक्षा करिवे। इंटरनल परीक्षा डिसेंबर 24 रु आरंभ होई 30 तारिख पर्यंत अनुष्ठित मध्य हेबाकु थिबा युक्त 2 परीक्षा रे कला विज्ञान वाणिज्य और धंदामूलक शिक्षा प्रश्नपत्र ढांचारे परिवर्तन करा मध्य जाई अछि। नुआ प्रश्नपत्र किबळे रहिबो एवं मार्क किपरि दियाजिबो से नै पूर्वर उच्च सीएचएससी पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश मध्य पाई अछि। तेबे सूचना अनुसार 2025 रे युक्त 2 वार्षिक परीक्षा देबाकु थिबा रेगुलर छात्र छात्रींको पई एही नूतन प्रश्न ढांचा लागू मध्य हेबो। प्रैक्टिकल थिबा विषय गुड़िकरी छात्र छात्री माननकु 70 मार्क थ्योरी एवं 30 मार्क प्रैक्टिकल देबाकु पड़िबो। प्रोजेक्ट थिबा विषय रे 80 मार्क थ्योरी एवं 20 मार्क प्रोजेक्ट देबाकु पड़िबो। तेबे इंटीग्रेटेड धंदामूलक विषय रे 50 मार्क थ्योरी एवं 50 मार्क प्रैक्टिकल एवं वोकेशनल ट्रेड विषय रे 40 मार्क थ्योरी और 60 मार्क प्रैक्टिकल देबाकु मध्य पड़िबो। परवर्ती खबरटी हला पीएम आवास योजना रे महिला को दियाजिबो पूर्ण मालिकाना। तेबे एणिकी पीएम आवास योजना रे केवल महिला हेबे मालिकाणी। केंद्र सरकार ग्रामीण पीएम आवास योजना रे आनिबेको जाउछंती बड़ परिवर्तन। केवल महिला को दियाजिबो एही योजना रे घर। तेबे वर्तमान पे एही योजना को नहीं आधारिक भावे कोनसे स्पष्ट करा जाई मध्य नाही, किंतु ए ऊपर खूब शीघ्र काम आरंभ होइजिबो बोली सूत्ररू प्रकाश मध्य पाई अछि। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट मुताबिक जड़े वरिष्ठ अधिकारी कहिसंती कि महिला मानकु मोदी सरकार प्राधान्य देबाकु चाहू अछंती। तेणु योजनार स्वीकृत 74%
ଘରର ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଖାଲି ମହିଳା ବା ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଖବର କାଗଜ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବେଳେ ଅଧିକାରୀ କହି ଅଛନ୍ତି କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ ମହିଳାଙ୍କର ଯୋଜନାର ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଶସ୍ତା ହେବ ପିଆଜ, ବଫର ଷ୍ଟକରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବ ଏତିକି ଟନ୍। ତେବେ ଦେଶରେ ପିଆଜ ମୂଲ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ବଫର ଷ୍ଟକରୁ ଶସ୍ତାରେ ପିଆଜ ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦିଗରେ ବଜାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଭେମ୍ବର 21ରେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର 750 ଟନ୍ ବଫର ପିଆଜ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବ। ଗତ ମାସ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପର ଏହା ହେଉଅଛି ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଫର ପିଆଜ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4010 ଟନ୍ ପିଆଜ କିଲୋ ପିଛା 35 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ରିଟେଲରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଠା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ନାସିକରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରାୟ 750 ଟନ୍ ପିଆଜ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା 24ରେ ବାତ୍ୟା ଦାନାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବାକୁ ଆସିବେ 7 ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଝଡ଼ରେ ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ଏହି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବାକୁ 24 ତାରିଖରେ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ 24ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଅଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବୁଧବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଅଛନ୍ତି କି ବାତ୍ୟା ଦାନାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତା 24ରେ 7 ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହି ଟିମ୍ ଗୃହ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ PK ରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ୍ଷତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ତେବେ ଟିମ୍ ଏହାପରେ 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫେରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେହିଦିନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହାପରେ ଟିମ୍ 27ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରି ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଟିମ୍ ଯିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାତ୍ୟା ଦାନାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିବ ନିରାମୟ ଔଷଧ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିବ ନିରାମୟ ଔଷଧ କେନ୍ଦ୍ର। ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଯାହା ଫଳରେ ଆଉ ରାତିରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଲୋକେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ଏଥିରେ ଖିଲାପ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍କ୍ୱାଡ ଗଠନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ନିରାମୟ ଖୋଲା ନଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଔଷଧ ନିଗମର ଔଷଧ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଔଷଧ ନାପକିନ୍ କିପରି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ କରିବେ 50% କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଅତି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାର ଅନେକ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସୁଧାର ଆସୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଗ୍ରୁପ 4 କଟକଣା ପରେ ଆଜି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଘୋଷଣା କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ତେବେ 50% ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘରେ ରହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ଏନେଇ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳ ରାୟ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଅଧା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ସଚିବାଳୟରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବେଳେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଜାରି କରା ମଧ୍ୟ ଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଅବସର ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ବୟସ ସୀମା। ଏବେ 60 ନୁହେଁ, ଏଣିକି ଏତିକି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ ଚାକିରି। ତେବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଣିକି 60 ବର୍ଷରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଅବସର। ଏହି ବୟସ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ଆଉ 2 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଣିକି କର୍ମଚାରୀ 60 ବର୍ଷ ବଦଳରେ 62 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହା ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ଏନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକର ଏକ ଲେଟର ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଚାକିରି ବୟସକୁ 2 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଅଛନ୍ତି।
एने कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलिथिबा शीर्षकर एक लेटर वर्तमान भाइराल मध्ये होई अछि। एथिरे कुहाଯାई अछि जे एही योजना को रिटायरमेंट आय वृद्धि योजना नाम रखा मध्ये जाई अछि। एही योजना रे 2025 एप्रिल मासरू अवसर बयसर 2 वर्ष वृद्धि हेबो बोली कुहा मध्ये जाई अछि। परवर्ती खबरटी हला क्रिकेट प्रेमी मानक पई खुशी खबर। बारवाटी रे खेला जीवाकु थिबा भारत इंग्लैंड मैच रो टिकेट रो दाम हैला ह्रास। तेबे राज्यर समस्त क्रिकेट प्रेमी मानक पई आसीछि एक बड़ खबर। आसंता फेब्रुआरी मास 9 तारिख रे कटक स्थित बारवाटी स्टेडियम रे खेला जीवाकु थिबा भारत इंग्लैंड अंतर्जातीय क्रिकेट मैच को नहीं आसीछि एक बड़ खबर। तेबे बारवाटी रे खेला जीवाकु थिबा एही मैच पई पूर्वरु क्रिकेट एसोसिएशन तरफरु टिकेट रो दाम धार्य करा मध्ये जाइतिला। तेबे वर्धित टिकेट दाम को नहीं क्रीड़ा प्रेमी मध्य नैराश्य खेली जीवा सह विभिन्न महलर यह विरोध करा मध्ये जाइतिला। तेबे या मध्य आज बारवाटी रे खेला जीवाकु थिबा मैच पई टिकेट दाम ह्रास करिछि क्रिकेट एसोसिएशन। तेबे सद्य निष्पत्ति अनुसार ओसीए तरफरु सर्वनिम्न 100 टंका टिकेट दाम ह्रास करा मध्ये जाई अछि। तेबे मो आशा करूछि आजिर एही गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक आपण मानकु निश्चित भाବରେ भलो मते लागिथिबो। तेबे पुणी देखा हबो एही भली किछि लेटेस्ट अपडेट सहित। सेतेबेले पर्यंत विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ।